मौका आया है, बात से बात निकलती जाएगी और फैल चली जाएगी। ग़ज़वा तबूक का वाक़या है। ग़ज़वा तबूक इल्म की महफिल है, तरबियत की महफिल है। आमदान नाशिस्तान खुर्दान दरख्वास्तों की कैफियत नहीं है, आए बैठे सुने और लंगर चढ़ी चले गए। हमने अपनी फिक्रों को तब्दील करना है, हमने सही मानों में खानवाजा रिसालत से मोहब्बत पैदा करनी है, हक अदा करना हम पर वाजिब है। अल्लाह ने मुकम्मल इख्तियारात दिए हैं, उन इख्तियारात को इस्तेमाल करके हम किस लेवल पे मोहब्बत पैदा करते हैं, ये हमारा काम है। ग़ज़वा खंदक का, ग़ज़वा अहज़ाब का वाक़या, अब्दुल्लाह इब्न अब्दीवद नामी जब मुहासरा कबीर हो गया खंदक में, ये एक मुकाम इस तरफ मुसलमान थे, उस तरफ पूरे मुशरिकीन और कुफ़ार थे जो मक्का से और पूरे अरब से जमा होकर आ गए थे। उसे और खंदक को पाटने के लिए कोशिश की जाती थी, जहाँ से तीरों की बारिश की जाती, इसी तरह से मामला चलता रहा। जो मुहासरा तवील हो गया, एक मुकाम पर पत्थर ज्यादा डाल दिए गए और अरब का बहुत बड़ा ताकतवर तरीन शख्स अब्दुल्लाह इब्न अब्दीवद जिसका नाम था, वो खंदक पार करके किसी तरह इस तरफ आ गया और आकर उसने कहा कि कौन है मुसलमान जो जन्नत में जाना चाहता है, मैं उसकी जन्नत में भेजूंगा। धारा हजमियत वाले अल्फाज और अशावर पढ़े उसने, मुसलमानों की हिज्जों की, अल्लाह के नबी माअल्लाह तकदीर का के दायरे में दाखिल हो गया और आम दावत देने लगा। हजरत का बजो अपनी जगह से उठे जाने के लिए, अल्लाह के नबी को रोक दिया, चली बैठो। फिर रखा ज्यादा आगे बढ़ा, फिर हजरी उठे, फिर अल्लाह के नबी ने रोक दिया, रुक जाओ। जब तीसरी बार फिर हजरी उठे तो अल्लाह के नबी मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा खड़े हुए, अपनी अबा, अपना अमामा और अपनी तलवार ली। और जब हजरी उस तरफ जाने लगे मुकाबले के लिए तो आप इस्लाम ने फरमाया कि आज कुल कुफ्र और कुल इस्लाम की जंग है। एक जाते मुबारक अदली का मजो जब उस तरफ बढ़े तो अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि आज फैसले की घड़ी है, जो जा रहे हैं ये नहीं जा रहे बल्कि कुल इस्लाम जा रहा है और जो उस तरफ बढ़ा है वो कुल कुफ्र है। जब करीब पहुंचे, बात से बात निकल रही है, मैं मजदूर की तरफ पढ़ता हूँ इंशाअल्लाह। तो करीब पहुंचे तो उसने पूछा कि तुम कौन हो? आपने फरमाया अली इब्न अबी तालिब हूं। फरमाया मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। आप फरमाया मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ। जब तकरार बढ़ी उसने तलवार चलाई तो आपके वो जो सर पर पहनते हैं हिफाजत के लिए, उसको काटती हुई तलवार आपके पेशानी अथर पर आकर लगी और जब अली ने पलट के वार किया तो उसका बाजू काट डाला। तो अली ने पलट के वार किया तो उसका पूरा बाजू काट दिया। अली की ताकत, अली की तलवार की ये बात थी जो जुल्फ़िकार कहलाती है, क़यामत तक के लिए मुकाम मर्तबा है। अल्लाह के मुक़र्रब, अल्लाह के महबूब बंदों अपनी संज्ञान क्या करे, शेर आ गया है इसी कर्बला वजह की ताकत अगर दिखाऊं रिसालत माँ की, रख दूं जमीन पे चीर के ढाल आफ्ताब की। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, क्योंकि इंशाअल्लाह मौका आएगा रमज़ान मुबारक में अल्लाह ताला की मर्ज़ी अगर शामिल हाल रही तो फिर अदली की ज़ात मुबारक का गुफ्तगू होगी। आज जब ये बात आ गई तो जब आय मुबारका मुकम्मल हो गई और ये सारी राहिबों और आलिमों ने ये कहा कि हम इससे मुबाहला नहीं कर सकते क्योंकि ये वो नफूस है, अगर ये पहाड़ों को हुक्म दे कि चल पड़ो तो पहाड़ चल पड़ेंगे। कैसी नजर उस दौर के राहिबों को अल्लाह ने दी और क्या बदबख्ती है इस वक्त के जाहिर परस्तों की, जाहिर परस्त नजर की कि वो अल्लाह के हबीब के खानवादे को पहचानने से इनकार कर रहे हैं। पहचानने की जरूरत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इस मौके पर अल हसन वल हुसैन शबाब अहले जन्ना, अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहले जन्ना, ये मेरा बेटा हसन और हुसैन जन्नत में नौजवानों के सरदार, और जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं होगा
سارے نوجوان اور جوان ہوں گے اور ان کے سردار جو ہے حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہوں گے. ذہن بنائیے ذرا سوچئے کہ سردار سے محبت کریں گے, کرنے کا حق ادا کریں گے تو ان کے لشکر میں ہوں گے اور خدا نخواستہ دل کے کسی بھی گوشے میں ان کے حوالے سے معاملہ صاف نہیں ہوگا تو کیسی مشکل میں آ جائیں گے, جن کے بارے میں اللہ کے نبی اللہ قرآن میں یہ فرما رہا ہے کہ یہ پاک ترین نفوس ہیں. اور عیسائی راہبوں نے آپ کو پہچان لیا. ہم پر بھی یہ واجب ہے کہ ہم انتہائی محبت سے, انتہائی عشق کی کیفیت سے اللہ کے نبی کے خانہ والوں کی تمام تر شخصیات سے اپنے معاملات کو بہتر کر لیں. یہاں معاملہ سطحیت اور فروغ کا نہیں ہے. اگر کسی مکتبہ فکر سے اختلاف ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم خانوادہ رسالت کی شخصیات کی تعلیم و تقریر میں کمی کرنے کے مجرم بن جائیں. اختلاف اپنی جگہ پر ہے, مگر ہم پر یہ واجب ہے, ہم پر یہ واجب ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے خانوادے کو پہچاننے کا حقیقی حق اس لیے ادا کریں کہ اگلے مرحلوں میں ان کی سرداری کے تحت ہی ہمیں رہنا ہے. تیاری کر دی گئی, ان کے علم کے نیچے ہوں گے اور معاذ اللہ خدا نخواستہ کسی وجہ سے کمی رہ گئی تو بہت مشکل پیش آئے گی. کوفہ میں آپ اپنے گھر کے باہر حضرت امام حسن علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے. ایک عربی آیا, اونٹ سے اترا. جیسے معلوم ہے دادا صاحب نے واقعات رسم کیے ہیں. ایک عربی آیا, اونٹ سے اتر کر آیا اور آ کر اچانک بہت بری بری باتیں کرنے لگا. آپ کی ذات پر, آپ کے خاندان پر بہت بری بری باتیں کرنے لگا. آپ امام حسن علیہ السلام نے اپنے خادم کو آواز دی, جا گھر میں سے اشارہ کیا, وہ جا کر اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی لے آیا. اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی وہ خادم اندر سے جا کر لے آیا. آپ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس کل اثاثہ یہی ہے, میں اس کو تمہارے نظر کرتا ہوں, اگر کچھ اور ہوتا تو وہ بھی دے دیتا. تو اس عربی نے کہا کہ یہ حق یقین کی منزل پر میں آ گیا ہوں. جو آپ کے خاندان کے بارے میں نے سنا تھا اس سے کہیں جا کر بڑھ کر پایا کہ میں تو آپ کو تانے تشنے دے رہا ہوں اور آپ کو بری بری باتیں کر رہا ہوں, مگر آپ نے وہی کیا جو آپ کو کرنا تھا, جو خانوادہ رسالت کا حق ہے. آپ نے انتہا پر جا کر ہمارے ساتھ اور اس امتحان کے لیے کر رہا تھا. میرا مقصد معاذ اللہ آپ کی تقدیر نہیں تھا. مناقب رومی میں حضرت شمس الدین افلاکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جو کہ مولانا کی حیات پر ہے. اس میں واقعہ لکھا ہوا نظر سے گزرا کہ مدینہ منورہ میں حضرت امام حسن, آپ جب پوچھیں گے کہ میں امام حسن علیہ السلام کو زیادہ کر رہا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ شاہ ماضی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی نسل سے ہیں. اگر بڑوں کا تعارف تو پیش کر دوں تو پھر بعد والوں کی بات آئے. مدینہ منورہ میں ایک بہت بڑا لنگر خانہ چلتا تھا, آج تک جو اس کی رسم جاری ہے. فقراء نے, عرفاء نے, اہل دل نے اس کو جاری رکھا ہوا ہے. یہ ہما شما کی بس کی بات نہیں ہے, ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے. لنگر جاری ہوتا تھا مدینہ منورہ میں. امام حسن شہزادہ مدینہ کے نام پر جاری ہوتا تھا. ایک عربی عرب کا اندر کا بدو ایک آیا اور آ کر پہلے اس نے مسجد میں نماز ادا کی. تو وہاں دلیل سے ملاقات ہوئی. پوچھا کہ کوئی ایسا انتظام ہو سکتا ہے یہاں پہ کھانے پینے کا میں ہو رہا ہے؟ ہاں وہ فلاں صاحب کرتا ہے, لنگر چلتا ہے, جا کے وہاں سے استفادہ کرو. تو عربی چلا گیا, جا کے اس نے سیر ختم ہو کے کھانا کھایا, بہت تسلی سے کھانا کھایا. اس کو خیال آیا کہ صاحب نے مجھے بتایا ہے ان کا حال تو بہت ہی خراب تھا, مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, تو میں ایسا کرتا ہوں کہ ان کی سفارش یہاں کرتا ہوں کہ یہ لوگ کچھ انتظام کر دیں کہ ان کو کچھ مل جائے. تو اس نے جا کے امام حسن علیہ السلام سے ملاقات کی ہے کہ ایک صاحب نے مجھے یہاں کا پتہ بتایا, ایسا ایسا ان کا حال ہے, ایسا نام نقشہ ہے. حضرت واقف نہیں تھا ہمارا جی. اس نے جب بتایا کہ ایسے صاحب مسجد میں بیٹھے ہیں, انہوں نے مجھے یہاں بھیجا, تو امام حسن زاری کرنے لگے کہ یہ وہ میرے والد گرامی مولا کائنات علی ابن ابی طالب ہے جنہوں نے تمہیں یہاں بھیج دیا. مخلوق خدا کو فیض پہنچاتے ہیں, یہ لنگر فرماتے ہیں کہ میرے لیے نہیں ہے. اہل علم کا معاملہ یہ ہے, اہل ذات کا معاملہ یہ ہے کہ اپنا حصہ بھی دوسروں کو دے دیتے ہیں. تربیت بھی تو ہے. یہاں تو ہم دنیا جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں, مگر دکھایا جا رہا ہے
बशरियत में ये दिखाया जा रहा है कि जो कुछ है वो मखलूक खुदा के लिए है। एक वाक़या और भी याद आ रहा है, इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बहुत छोटे छोटे थे, 3 दिन का फाका हो गया घर में, घर की जो खादिमा थी उसको ख्याल आया कि शहजादे भूखे हैं, उसके पास कोई छोटी सी एक सोने की टिकिया सी रह गई थी। उसने कहा कि मैं बाजार जाती हूँ, उसको बेच के खरीद के लाती हूँ ताकि शहजादों की शगन फ्री का इंतजाम हो जाए, अल्लाह के महबूबीन को की ज़ियाफत हो जाए। जब निकलने का इरादा किया तो मौला कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने उसको पुकारा, कहाँ जाती हो? मैं बाजार जा रही हूँ। क्या इरादा है? ये है कि लाओ हमें दो, लाओ हमें सोना दो और जमीन की तरफ देखो। जब उस खादिमा ने जमीन का देखा तो जमीन शक हो गई और उसमें सोने की नहर बह रही थी, सोने की टिकिया। हज़रत मौला कायनात ने उस सोने की टिकिया को उसी सोने में डाल दिया कि तुम जाकर अपना काम करो, अल्लाह हमारा हामी और नासिर है। तवक्कुल की आला तरीन मंजिल, जिनके घर के अंदर सोने की नहर बह रही है और अब लोग निकाल के इस्तेमाल कर रहे हैं, और अब लोग निकाल के इस्तेमाल कर रहे हैं। रिपोर्ट से आ रही है कि बहुत ज्यादा सोना जो है सऊदी अरेबिया की सरजमीन में है। उन लोगों ने जब इंतहा दर्जे की इसार का मुजाहरा किया तो अल्लाह ने क़यामत तक के लिए और क़यामत के बाद मायशर के बाद जब हम और आप इंशाअल्लाह अपने मशयूख के साथ दाखिल जन्नत होंगे तो हमारा शहजादे इंशाअल्लाह हमारा इस्तक़बाल करेंगे इंशाअल्लाह। हमारा यकीन है, अपने जुबानी की बात है, ये जुबानी की बात है। अल्लाह हमारे जुबान के साथ है, हम उसे रऊफ रहीम और गफूर रहीम देखते हैं, वो जरूर हमारी पर्दा पोशी करेगा और हमें उनकी बारगाह में सुरखरू कर देगा। इमाम हसन साहब की नस्ल से हज़रत इमाम हसन के साहबजादे हसन मुस्ना रज़ियल्लाहु ताला का निकाह हज़रत इमाम हुसैन की साहबजादी सैयदा फातिमा सुगरा से हुआ। इनसे सैयद हज़रत अब्दुल्ला मआज़ की विलादत हुई और हज़रत सैयद अब्दुल्ला मआज़ के साहबजादे हज़रत नफ्स ज़किया रहमतुल्लाह अलैहि और नफ्स ज़किया रहमतुल्लाह अलैहि के साहबजादे हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैहि। इस तरह से आप नजीबुत तरफ़ैन सैयद हैं। कराची